দুদিনের বঙ্গ সফরে আছেন উত্তরাখণ্ডের স্বাস্থ্য উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ডক্টর ধন সিং রাওয়াত। সোমবার আসানসোলে আসেন এবং আসানসোল কালীপাহাড়িতে অবস্থিত জাগ্রত মন্দির ঘাঘরবুড়ি মন্দিরে তিনি পুজো দেন। সেখানে বিজেপি স্থানীয় নেতাকর্মীরা তাকে সংবর্ধনা জানায়। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, বিহারের জয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভালো কাজের জন্য আজ বিহারে জয়লাভ করেছে এনডিএ। বিহারের বাসিন্দাদের তিনি শুভেচ্ছা জানান। এছাড়াও 2026-এ বাংলা বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে তিনি বলেন, বাংলার মানুষ চাইছে বঙ্গে বিজেপি আসুক, আর তা সময়ের অপেক্ষা। এছাড়া দিল্লি ব্লাস্ট এবং আরও অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে কি বলেছেন সাংবাদিকদের শোনাবো আপনাদের। असर दिखने वाला है या आप लोग? देखिए, मैं अभी किस तरह की क्या तैयारी होगी? देखिए, अभी चुनाव तो यहाँ का बंगाल फतह के लिए देखिए अभी चुनाव तो यहाँ का दूर है, लेकिन मैं कल से यहाँ आया हूँ और जो यहाँ की तासीर का पता चल रहा है, बंगाल के लोग चाहते हैं कि यहाँ भी जो है बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। चलो उनके पार्टी और परिवार से अलग हो रहे हैं, ऊपर से शत्रुघ्न सिन्हा भी जाके बधाई में कहा घर वापसी भी होगी क्या? देखिए, आप सबको पता है कि पूरे देश में अब आम जनता को ये पता है कि मोदी जी के शासन में अच्छा काम हो रहा है और बिहार की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिहार की जनता ने बहुत अच्छे मतों से हमारे एनडीए को वहाँ पे जिता के भेजा है। और जो हम बार बार कह रहे थे कि बिहार का विकास भाजपा और जदयू कर सकते हैं, तो उस पर मोहर भी लगाई गई है और बहुत अच्छी जीत हमको मिली है। मैं बिहार की जनता को अपनी ओर से भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। Neuron, the one and only neuro clinic in Asansol. Just one-step solution of your any kind of neuro problem. Neuron, best consultation for neurosurgery, neurology, nerve, spine and joints. নিউরন বিশিষ্ট চিকিৎসক নিউরোসার্জন ডাক্তার সোহাগ বোসের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। সমস্যার সমাধানে চলে আসুন নিউরন ডাক্তার সোহাগ বোস, ব্রিজ রেসিডেন্সি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, জিটি রোড, বিসাইড এজি চার্চ স্কুল, আসানসোল। ফোন নাম্বার 8447855165 and 8586976165।